Ngayon guys, pupuntahan natin yung pinanggalingan ng inumin nung araw dito yan guys. Oh. Grabe. Yan. Dito yan guys eh. Meron na akong na-videohan dito noon. Yan. Yung aming inumin at paliguan. Sa sapa, pwede naman maligo guys. Yan dyan. Yan. Yan na guys. Dito yan guys. Oh. Natural resources. Yan dito yan guys. Oh. Diba? Tapos mayroon ding sapa. Baba ka lang konti dyan, sapa na. Yes. Yun, sapa na guys. Yan. Kunting lakad lang, sapa na. Yun ang bubungad sa iyo. Yan. Dito na yan guys. So, pwede ka na dito magtampisaw. Yan guys. So, ayan. Papunta ron guys. So, okay.